Attends, c'est là, ça va, comment tu vas? Aïcha Dubré, grand sœur, comment tu vas? C'est là, tu n'avais pas regardé la voie. C'est mon l'air de pause là. Salam alaikum, salam alaikum. Ambe bela jele fo déjà. Ni video kunguru nya folo ko bla. Ambe baragero la o juro kana mo chimine. On n'est pas fainéants nous. On n'est pas là juste pour faire des vidéos quoi. Voilà. Na un temps fitini mun trop donc on va consacrer Facebook sans fait. Sinon après ça c'est du boulot hein. Voilà. Ok, nga fulbe bela jele ya fa be kene kambe be fo ka be wal mando. Amba fo ko konyma wati ateteme. Konyma wati ateteme. Sabula andemuso. Bon, comme ici ça ne va pas ndemuso do wal mamba fo ko modendo. Sinon tiare la ah nega muso jurube kulwal la kawla kwa donc nga fulana dinema nere kumena fo sa nga tatu ke fulana mais kanda uchara ko jugum bo donc finalement anya ere retire quoi ya donc odato odato ne ma manganja tukuni donc depuis ande muso no yi awa Philadelphie no yi sedari yere muso belele ba do ye na be Philadelphie a demuso o ka trophée ta don ni amba foko aka gracier don. Elle était la première de son université. Donc, au cas fin kera odo, aka feti kera odo, je pense qu'il y a madogo mkoshila. Razignor, comme tu dis. Donc, au madogo machila, alna son ni mamte awafe. Alna son ni mkomte malenden rey. Ibado kafoko ni koin. Aye mali bede kuna wolo. Aye malenden bede kuna wolo. Et puis, en plus, à travers le Mali drapeau de... En plus, quel honneur pour nous. Quel honneur pour le Mali. Donc, Andemousso Taranoye, non seulement qu'elle est la première de son université, et en même temps aussi, elle a amené les drapeaux de son pays pour montrer ça aux Américains, qu'elle sait d'où elle vient. Déjà, au Kobari, Ambema. Tout le monde doit être fier d'elle. Tout le monde. Tout le monde doit être fier d'elle. Franchement, comme aux félicitations, on m'a viré spécialement à Kama. Bon, hakili fana kumbala mais wati na vraiment wati bena wati do. A wati na wasro mo hakili chaw lendo wasro ko kunga cha ko jugu. Donc ne a essayé ka yere seji doni ka tanta ka ko be observer. Donc a grâce don na vidéo ye o bête menen ko fe fana o tara kata feti mun fana ke awa fe vraiment amba fo kon demso ma ko awa Keita wage ne ro kuma fe Keita nga boyno comme ya ko Keita nga boyen sa me bodon ambe wage fara kan quoi sinon ne kuma fe Keita nga boyno wage ka blano la parce que awa ere be chiko mina eni Keita manga kan ma famwa donc bon mais amana ke choko mo jugu mana fe mana juga choko walma juga mana cha ko la choko iba soro nyuma ngere ngene numbe soro la donc ni Keita la ka o fana ka nyuma ndo soro la donc iba soro a doye quoi sinon après ça madara na nyuma ngachare ya bon donc mon fana ande muso donc fana ne fana ka muso comme ne ka muso kulwale donc tatu ye kulwale ne ngo che o te bala awna koy soni kulwale la ka o de bena mali fangata soni parce que faut que no remarquer wa ne wada ni mali metanyere muza sengo kungwa foko wa bo ko smala veda kulba bo o kon maketa tiare la mais bo mamori sinsi kulba lina na le kon wo kale fana be corruption kele donc ni mali ki kulba le fana an kuna il y avait mali problème bare la fin aurait faut être ni injustice donc na le kale bena ko tle o do ko banewa
donc n'a fɔra k'a fɔ ko Kulibaliw ye masasiw ye k'u ka farin bɛɛ y'a ye a fɛn o fɛn bɔra ka kumaw fɔ a bɛɛ ye kumaw dɔ de fɔ kuma minnu ka girin awa kuma ninnu fana bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kuma sɛbɛlamaw de don bon c'est vrai que hali n'a sɔrɔ ni Musa Senko ka ko kɔni ma ɲɛnabɔ bon o yɔrɔnin kɔni n bɛ n kun minɛ o yɔrɔnin na mais je pense que Sensi ta Mamadou Sensi Kulibali ta kɔni o bɛ taa ɲɛ parce que selon même son porte-parole ou bien je vais même dire que son collègue n'o ye Clément Dembélé o ye mun fɔ kɛlɛ ma ɲɔngiri donc o ta an bɛ da o la k'a fɔ k'o bɛ taa ɲɛ a filanan fana n'o ye maître Maliki ye donc maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka espoir b'o kan donc an b'a fɔ ko Kulibalilakaw de ma k'olu de ye masasiw ye voilà donc Tatu ka kanda cayara ne ye n yɛrɛ tiré sinon ne ka juru kun kan ka sara ni Tatu de ye mais o tɛ baasi ye an b'a fɔ tout simplement dɔrɔn ko Awa ma ale yɛrɛ de ni foli ka kan parce que dɛladɔn a ma nɔgɔn surtout n'i bɛ jamanabaw kan i n'a fɔ ko Occident maa min bɛ se ka den lamɔ ka nin se nin yɔrɔnin na franchement fo o ka tila k'i honorer c'est-à-dire k'i kumabɔ o ye tare de tout le monde doit être fier wallahi à Awa Keita tout le monde bɛɛ y'a ye hali n'a y'a sɔrɔ ni Tatu ma ɲɔgɔn ye face en face la ala kɛcogo la i b'a dɔn k'a fɔ ko den ladamulen de don c'est vrai ala ta chance di bɛɛ ma mais ni den fana dir'i ma i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'i kan k'a laminɛ cogo min na n'i y'a laminɛ a ka ca ala fɛ an b'a fɔ ko tiɲɛlikɛbagaw tɛ b'u la dɛ mais a ka ca ala fɛ a ɲani mun bɛ ɲa o de bɛ caya mais n'i ye den wolo dɔrɔn k'i kɔ don den na ce qui va se passer a yɛrɛ gɛrɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min b'a kun cɛ o ye e yɛrɛ de ye déjà parce que n'a y'a sɔrɔ n'a kɛra den ɲɛnama ye c'est vrai que a bɛna bɛɛ nafa mais a nafa fɔlɔ e de b'a dun e de b'a dun awa n'a kɛra mun ye fana komi i n'a fɔ komi awa denmuso bɔra ka mun kɛ sisan n'o ye Tatu ye non seulement que a ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kunna wolo surtout ka jɛkulu n'o ye CDR ye k'a fɔ ko awa bɛ CDR kɔnɔ ale bamuso yɛrɛ bɔ CDR kelen in kɔnɔ ko o ba bɛ ka nani o fa bɛ ka nani diɲɛ ma don o don maa kun t'a dɔn k'a fɔ ko hali denkɔrɔbalen bɛ Awa bolo ka se nin degré ma n'a fɔra ko fanga la ko Awa bɛ se a fanga b'a la a se b'a ye a fɛn bɛɛ b'a ye mais a y'a ka ko bɛɛ to ala ma k'ale yɛrɛ ye wolobaga dɔ ye ja den ladamulen b'ale bolo qui sont calmes bien éduqués franchement Awa Keita Wage i ni foli ka kan o yɔrɔ la Awa Keita Wage i ni foli ka kan o yɔrɔ la franchement an bɛ Tatu an b'an denmuso fo parce que elle a eu le courage quand même vraiment k'a dɔn fara k'a fɔ ko a fana donna école la walima k'a dɔn k'a fɔ ko donc a ba ye effort mun k'a ye donc a fana kana a ba kuma sulu a ka baara kɛ walasa don dɔ la a fana ka tɔgɔ ka don archive kɔnɔ donc Tatu ye bɔra k'o action de kɛ awa maliyɛn communauté minnu fana taara ka taa Awa fɛ ka taa vraiment ka taa nin ko jansa kɛ k'a daminɛ an ka Papa Beka Fofana la ka taa Seku Tunkara la ka taa Mayiga la ka taa Tatu n'o ye Madina ye Madina Boker an ka foli b'a aw bɛɛ lajɛlen ye hali ni maa minnu se ma gɛnɛ ani Mamɛdi le parrain n'a ka famille an b'aw bɛɛ fɔ ni maa minnu fana se ma se i n'a fɔ komi anw minnu bɛ jamana wɛrɛ la mais an hakilinaw tun bɛ yen nɔ sabula bɛɛ lajɛlen kɔntana ne tɛ maa dɔn k'a fɔ k'e ye maliyɛnden ye k'e ye hɔrɔn ye k'e ye danbetigi ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ko ni Hawa ka hakilina tɛ kelen ye k'a fɔ ko den ye mun kɛ k'a fɔ k'a ma diya i ye ne ma da la sinon n'a y'a sɔrɔ ni maa sɔrɔla k'a fɔ ko o ma diya ye o ta tɛ ko wɛrɛ ye dɛ hasiriya sinon ni mɛlɛkɛnin a m'a bɔ a m'a fili a m'a foyi mais franchement an b'a fo donc nin yɔrɔnin de tun bɛ n bolo k'a fɔ a mɛnna komi an y'a fɔ ɲumankɛ c'est-à-dire ɲuman kɛli foli a tɛ tɛmɛ hali n'an ko k'an bɛ san 100 de kɛ nin foli la en tant que n'an bɛ balo la a ka kan an ka kɛ parce que nin ko in tora histoire de la nin ko in bɛ fɔ fana de n'i y'a ye hali bi n'an bɛ ka sigi kuma kɔrɔw kan c'est que ko ɲumanw de kɛra hali ni kojugu dɔw kɛra o histoire kelen de bɛ i kɔfɛ donc an b'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko Tatu ma ko vraiment k'a bravo et bonne continuation surtout a ye idée mun fana fɔ k'a fɔ ko ni ala y'a kɛ
ko n'a tilala kalan na k'a bɛ taa mun kɛ ka taa projet mun dɔ Mali la ko ka taa dɔgɔtɔrɔso jɔ ka denmisɛnninw furakɛ fu Tatu ala ŋaniya dɔrɔn wallahi ala b'a hɛrɛ k'i ye don dɔ la ŋaniya ɲuman k'a ta kuma ɲuman k'a bɔ i da ala yɛrɛ y'a ɲamaruya kira y'a ɲamaruya k'a fɔ k'an k'o de fɔ wagati bɛɛ hali n'a sɔrɔ n'a ta fanga ta na a ka ca ale ala kelen fɛ se b'ale de ye a bɛ se ka ta ka fanga d'i ma don dɔ la mais adamaden ni kuma ɲuman ti bɔ i da kuma o kuma e de bɛ bɔ ni kuma jugu ye i k'a bila kunna k'a fɔ ko kuma o kuma i k'a bila kunna ko kɔlankolon de b'i sɔrɔ fana sabula i bɛ ka ŋaniya jugu mun siri o ŋaniya jugu o de b'i bila k'i yɛrɛ bila kɔlɔn kɔnɔ a ye exemple fitinin dɔrɔn buba fana filɛ nin ye hasira b'a dusukun na a bɛ bɔ n'a kuma de ye kuma bɛɛ a da la bi jɔn b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ a yɛrɛ ka muru minɛ k'a turu a yɛrɛ kɔnɔ sinon maa m'a bugɔ maa m'a neni maa ma foyi k'a la mais tellement que il a la haine envers les gens a bɛ bɔ kuma bɛɛ i bɛ kuma jugu de fɔ an ko an bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn den ye bɛɛ ka bɔ k'i ka hakilina di jamana kunkanko la dans le respect mais n'a nana kana kɛ juguya fin ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma ka di da e ko e tɛ kuma bila jagoya kuma b'i dun bon donc an b'a fɔ ko Tatu ma fille bon ma deuxième femme mais bon malheureusement il y a beaucoup de candidats moi je me retire si jamais ni an y'a ye n'u ye karota an bɛ taa n'an ka fɛn ye parce que ne ka juru de bɛ kulubalilakaw la ne ka muso filanan fana bɛ kɛ kulubali de donc ni kelen kɛra kulubali ye ka ban filanan fana b'a k'a ye voilà n ko b'a fɛ ka n ka candidature déposer mais depuis dugu jɛlen a dɔn an y'a ye profil changera fan bɛɛ fɛ autocollants kɛra fɛn bɛɛ kɛra bon donc an y'a retiré fɔlɔ bon donc o yɔrɔnin awa Keyita Wage donc an y'a retiré fɔlɔ quoi i m'a faamu wa an y'a retiré fɔlɔ an b'a to minnu ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ donc an b'a to olu bolo quoi i m'a faamu ok donc o yɔrɔnin de tun bɛ n bolo dɔrɔn duwawu la dɔrɔn k'a fɔ ko vraiment ka si ani kɛnɛya k'a di an bɛɛ lajɛlen ma surtout an denmuso n'o ye Tatu ye vraiment an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko vraiment ko vont bas à elle parce que a bɛ yɔrɔ min na sisan denmisɛnnin fitinin de don halisa ko camanba de b'a ɲɛ elle a des défis vraiment à relever un jour an b'a fɔ a ma k'a fɔ ko vraiment k'a fɔ ko a k'i jija o la kosɛbɛ et puis a ba ye ladamu d'a ma a ka continuer fɛ awa vraiment an tɛ segin i ka foli la koyi de lamɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni surtout an bɛ tile mun na bi a ma nɔgɔn hali dɔɔni mais vraiment chapeau à toi Awa franchement ne ye ko bɛɛ analyser k'a bɛɛ analyser mais ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment c'est vrai que an kan ka dennin fɔ quoi mais Awa de kan ka fɔ c'est vrai que an kan ka Tatu fɔ dɛ mais Awa de kan ka fɔ voilà ok bon n bɛ tɛmɛ n bɛ bɔ o yɔrɔ kan n balimaw n bɛna n balimakɛw la n'o ye ne yɛrɛ singiw ye n'o ye Yɛlɛmani Deya Kanɛ mɔgɔw ye l'association Yɛlɛmani Deya Kanɛ tout d'abord n'an nana politiki sira kan an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ la yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais je pense que a mana kɛ togo o togo an bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛnden kelen ye an bɛɛ bɛ bɔ région kelen na en plus an bɛɛ bɛ kan kelen fana fɔ walima n b'a fɔ k'an bɛɛ bɛ kan fila fɔ an bɛ Mali ka langue nationale n'o ye bamanankan an bɛɛ bɛ se k'o fɔ ɲɔgɔn ye mais en même temps mun ye an yɛrɛ fana ka kan ye n'o ye marakakan ye an b'o fɔ an bɛɛ lajɛlen b'o mɛn an ni ɲɔgɔn cɛ anw de ye furu ɲɔgɔnma ye an de ye ɲɔgɔn c'est-à-dire an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ politiki ko mana na togo togo ni hakilinaw fara ɲɔgɔn kɔ togo togo an man kan ka bila ɲɔgɔn kɔturu la c'est pourquoi ne ko ne tɛ aw labila maa si ye même si on n'est pas les mêmes idées mais ɲɛ bɛ ala a ka jɛkulu in maa b'a fɛ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fara maa b'a fɛ ka profiter aw la ne ko ne tɛ jɛnɛ ye o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Abudu Ɲangi de Yɛlɛmani Deya Kanɛ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn wa k'e bɛ ka kuma min fɔ mais kuma tɛ taa yɔrɔ jan a vocal in b'a jouer a bɛ Abudu Ɲangi a b'a lamɛn
de telle sorte que a b'a essayer ka joindre aw ye à la diplomatie ka aw kunkolo ka yɛlɛma a bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ tɛ intérêt ko de don intérêt ko de don aw yɛrɛ ka vocal fana bɛ n bolo mais a ma se n k'olu bɛ jouer n b'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ aw ka porte parole n'o ye Bakari Jamu ye n b'a fɔ parce que a ka kumakan kɔnɔna la il a bien compris que k'a fɔ ko a bɛ ka taa taabolo min ye Abdou Niang ka association kɔnɔ taabolo ɲuman tɛ i bɛ se ka taa mɔgɔ dɛmɛ a ka foro la ka taa dɛmɛ sɛnɛ la mais ka taa yɛlɛma mɔgɔ forotigi fɛ yen nɔ o tuma e yɛrɛ ka foro e b'a kɛ cogo jumɛn Abdou Niang ka nin association fitinin ko faso ani danbe aw minnu bɛ lin na aw b'a hakɛ to arasisa tɛ n m'a fɔ k'a fɔ ko faso danbe bɛ marakaw dɔrɔn de bara mais ne ma da la ni mɔgɔ bɛ se ka faso ni danbe ko kuma fɔ maraka ye Mali kɔnɔ non ne ma da la wa seri de mo Mariam Keita ko bɛ cogo di ne ma da la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'o fɔ marakaw ye donc ni Abdou Niang ye association créée k'a fɔ k'a b'aw impliqué o la fo ka tila ka aw la ɲinɛ aw yɛrɛ ka baara kɔ donc a kana sɔn dɛ ne y'o de fɔ n ko parce que a kɛkun tɛ fɛn wɛrɛ ye Abdou Niang bɛ ko la ɲini de la Abdou Niang b'a fɛ k'a ka association yɛrɛ représentant sɔrɔ jamana ko kan i n'a fɔ comme Razbati bɛ cogo min na donc lui il pense que dans la vie il n'a qu'un seul conquérant qui est Razbati o ye Abdou Niang ka baara ye o y'ale ka tagala ye depuis don min na a bɔra Razbati kɔ a ye diɲɛlatigɛ kuma ko sugu bɛɛ kɛ walasa pour que a ka se k'i ko mɛlɛkɛnin na mais ala ma sɔn mais a b'a fɛ ka forcer Abdou Niang mon ami préféré ne force pas la vie on ne le force pas faut pas essayer de tenter kana marakaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n b'o kuma f'i ye parce que bi ta ye sɛbɛ de ye kuma mun don fana n b'a fɛ kuma in ka passer de a ka ne mɔgɔw yɛrɛ k'a mɛn mun don mais comme n y'a fɔ cogo min na maaw minnu bɛ Abdou Niang ka fɛn kɔnɔ Abdou Niang ka faso danbe kɔnɔ yɛlɛma de a ka ne mɔgɔw yɛrɛ camanba membre camanba y'a faamu et puis en même temps aw ka porte parole ye kuma mun fɔ aw ɲɛna fo kuma kelen in ka don aw tulo la kosɛbɛ Bakari Jambo a bien parlé ça je vous ai dit hein il faut bien l'écouter aussi en plus wagati do aw jɛra a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye intention ta comme i n'a fɔ ko Bakari yɛrɛ Jambo y'a fɔ cogo min na a ye intention ta k'a fɔ k'aw b'a dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ ni fɛn fana tun y'a sɔrɔ aw b'a dɛmɛ ne b'a dɔn fana aw ye dɛmɛ kɛ Abdou Niang ye ne b'o dɔn a ye wari di Abdou Niang ma a ye fɛn caman kɛ Abdou Niang ye ne t'a fɛ k'a fɔ mais n y'a f'a ɲɛna n ko Abdou Niang a tɛ marché à l'escroquerie envers le comment on les maraka non Abdou Niang a tɛ marché i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ dɔ bɔgɔ la bɔrɛ de nɔfɛ donc si quelqu'un te doit aujourd'hui ça doit être la famille présidentielle et non les membres de Dagakane ou non à l'association de Dagakane Abdou Niang l'association de Dagakane ne te doit rien ça je te dis hein l'association de Dagakane ne te doit rien Abdou Niang si tu penses que k'a fɔ k'i taara ka taa yɛlɛma ka taa k'a fɔ k'i taara Kosinga tu es parti là-bas les gens pensaient que tu allais résoudre les problèmes mais comment on appelle au contraire tu as empiré le problème don min na e kun bɛ taa maa minnu kun minɛna k'u kun bɛ kaso la mais i taara ka t'i yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye ka taa mɔgɔw ka kungo to gɛlɛya après ça mɔgɔ min minɛna ka fara kasola mɔgɔw kan yɛlɛma de ka ne mɔgɔw yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn donc Abdou Niang ne peut pas résoudre votre problème ne balimakɛw n b'o fɔ aw ɲɛna l'association de Dagakane n tɛ k'a fɔ k'a fɔ ko n bɛna fɔ de ko wayi ko ne b'a dɔn k'a fɔ anw tɛ hakilina kelen na c'est vrai mais a mana kɛ cogo cogo ne ye yɛlɛma de ka de ne ka mɔgɔ de bɛ yɛlɛma ne Sanbaga ne b'a dɔn Sanbaga bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Sanbaga bɛ yɛlɛma ne kɔnɔ il est dans le cercle de yɛlɛma ne moi ma famille il est là-bas hali n'o tɛmɛna ka bɔ yen Tanbakara kelen c'est grâce à nin tunga kelen fɛ ne yɛrɛ terikɛ dagawuliw bɛ yen nɔ ni maa minnu ye ɲɔgɔn dɔn dugu in kɔnɔ yan nɔ an ye diɲɛlatigɛ ko sugu bɛɛ kɛ wallahi bonya ani karama an ye ko ɲa ɲɔgɔn ye dugu in kɔnɔ yan nɔ donc o balimaya kelen bɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna don aw tu la
k'ale kelen bɛna kɛ sababu ye Abdou Niang kelen sababu 2 jours aujourd'hui mankan fɛn fɛn b'a ka sigi ten ka fɛn wɛrɛ foyi tɛ Abdou Niang ko kuma de bɛ yen donc il fallait pas que vous allez donner du temps à Abdou Niang au ka ka association ci Abdou Niang se profite de la masse aga jama mun b'a aw kɔ a bɛna essayer k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛ glorifier n'o ye et puis a ka association tɔgɔ bɛna bɔ n'o ye et puis en même temps a b'a essayer k'a fɔ k'a bɛna voyager n'o de ye c'est ça son système ça je vous ai dit a bɛ ka yɛrɛ commenter ko wayi ko hali a fɔra ko association façon ni danbe k'a créé la français yan k'a kuma ma fɔ ale ɲɛna k'ale tɛ foyi kalama et puis fana ale t'a c'est-à-dire ale tɛ décider foyi la n kɔni tɛ fɛn wɛrɛ dɔn n bɛ mɔgɔ min dɔn i ko o ye faransi ta président ye ni i b'a wele ko Jafra Dramé si je ne me trompe pas je pense que c'est un pétard à moi il vient de même village que Mamadou Badjougou Diawara qui est chez nous donc n'a son ordre ne bɛna cɛnin n bɛna wele k'a kankari da ye c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup mais n'i ka publication ye Abdou Niang lorsque quand tu as mentionné son nom avec le numéro de téléphone n ko sisan kɔni n ko kulu sera cɛncɛ ma kulu a sera cɛncɛ ma n'a y'a sɔrɔ ale de bɛ kɛ e représenté faransi yan nɔ ne yɛrɛ fana b'o wele ne n'o bɛ sigi mun bɛ k'a bila k'a fɔ k'a ye nin idée ta a k'a fɔ n ɲɛna mais yɛlɛma de ka ne mɔgɔw n tɛna aw to Abdou Niang bolo dɛ ka aw fɔ aw ɲɛna n bɛ misaliya dɔ dɔrɔn de d'a ma a ye politicien jumɛn de ye Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ yɛrɛ n t'a fɔ ko Bamakɔ yɛrɛ Mali kɔnɔ ko Abdou Niang mati gɛrɛ mɔgɔ min na a ye diinɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn de ye Mali kɔnɔ ko Abdou Niang ma taa gɛrɛ mun na mais sini ma sini n'a n'o tigilamɔgɔ bɔra ɲɔgɔn fɛ a b'i buruja fo k'i tɛn duguma parce que ale tile kelen tɛ se k'a fɔ ko jɔn kɔni ala au moins hali ka fɛn ɲuman dɔn mɔgɔ ye mɔgɔw ka baara ɲuman k'a dɔ ye Abdou Niang tɛ se ka kɛ n b'o fɔ aw ɲɛna a y'a politicien dɔ fɔ ɲɛna k'a fɔ ko mun ni Abdou Niang ma kola wɛrɛ a y'a diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko mun ni Abdou Niang ma kola wɛrɛ ni ne ko ne ka ami ko Abdou Niang est mon ami maa minnu tɛ k'a faamu moi j'ai aimé Abdou Niang avant Razbat Abdou Niang était mon idole avant que j'ai aimé Razbat parce que waati min na Razbat ni Abdou Niang tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔw kun hakili b'a la très généralement ale de tun bɛ kɛ terrain kan waati bɛɛ ale de tun bɛ kuma caman fɔ et puis hali débat la Abdou Niang yɛrɛ tun bɛ débat participer ale de tun bɛ débat participer a y'a sɔrɔ Razbat bɛ to a ka émission na radio so la ne ye Abdou Niang yɛrɛ kanu kosɛbɛ en même temps n bɛ ka Razbat kanu mais Abdou Niang bɔra Razbat kɔ cogo min na a ye ko minnu fɔ n'i y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko karisa ye ko nin de ye hɔrɔnden ye tiɲɛ na a ko b'i kamana gan a ko b'i kamana gan donc fo bi Abdou Niang b'o taabolo kelen de la n'a donni ye bi sini a bɛ bɔ n'i ye n'a donni ye bi sini a bɛ bɔ n'i ye donc daga ne mɔgɔ aw ye marakaw de ye ne ye maraka de ye hali n'a sɔrɔ n'a ka d'a ye k'a fɔ k'an bɛ ka arasita kɛ oui n sɔnna an bɛ arasita kɛ parce que a bolo k'a fɔ anw fana ye naloma dɔ ye c'est vrai que an ma kalan oui kalanbaliw ka dɔgɔ an na kalankɛla ka dɔgɔ an na plutôt kalanbaliw ka ca mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an kunkolo t'an kan da la koyi il y a beaucoup on va dire il y a beaucoup de Sonic qui ne sont pas été à l'école on est d'accord mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur tête sur les épaules an b'o kuma ni an b'a yɔrɔnin fɔ ka diya ye Abdou Niang an ma taa école la k'a fɔ ko an kunkolo t'an kan da la o fana y'a kuma wɛrɛ de ye c'est vrai mɔgɔ caman ma taa école la mais i b'a bila kunna k'a fɔ ko maa caman ye diɲɛ yɔrɔ caman de yala yan o y'a yɔrɔ caman de yala ka sababuya kɛ gɛlɛya sababu ye mais à travers ça j'ai beaucoup appris fɛn caman o y'o de ta Abdou Niang ka vocal n bɛna jouer a b'a lamɛn parce que il a compris que n y'o de fɔ n ye gosili kɛ a ye faamuyali kɛ o n ye gosili kɛ a ye faamuyali kɛ et puis daga ne mɔgɔw fana ye faamuyali fana kɛ o fana diyara n ye n b'aw yɛrɛ fɔ ka da o yɔrɔ kan parce que aw yɛrɛ nana santi k'a fɔ ko Abdou Niang mɔgɔw b'a fɔ ko ale ka association ko ni Dakar bɛɛ ye kelen ye n'a bɛɛ ye kelen ye o Abdou Niang ye malien ye aw ye malien ye pourquoi ale tɛ fara aw kan mais pourquoi ale b'a fɔ k'u fila bɛɛ de ye kelen ye
Fɛn fila bɛ se ka kɛ kelen ye cogo jumɛn ko tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ n'u fila bɛɛ ye kelen où est la différence alors où est la différence ne b'a fɛ k'o ɲini k'o de dɔn parce que ne ɲɛ tɛ différence ma yɔrɔ la o la donc fɛn wɛrɛ foyi tɛ comme n y'a fɔ cogo min na Bakari Jango ye kuma fɔ n tɛna o vocal kɔni n tɛna o jouer fɔlɔ mais a ye mun fɔ vraiment il a réagi en tant qu'un leader. Bakar Jambo a réagi en tant qu'un leader. Donc, au Yoroni, awe Bakar Jambo a suivi. Mamoun be groupunga, comme Tchedo Fana Kumana, abeka kite agabo abunyenga groupunga. Nebo de fois onyana. Aye kite kabo abunyenga ko faso ani dambe. Abunyenga faso ani dambe ete saka faso ko kuma fo marakaye, ete saka dambe ko kuma fo marakaye. Yelamane de akane mo aye dambe tugu ye aw ye horone façon mandi Abdou Niang katama aw kan. Vous aimez vos pays plus qu'Abdou Niang. Vous avez posé des actes. Qu'est-ce qu'Abdou Niang a fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour le Mali? Abdou Niang bena to ñine aw ka awa élection législative ni communale bena lay. C'est pour vous dire que bara yere ci aw ye il va s'en profiter ma wala munum be ka groupe wore kono mun de maraw ye abena essayer ka lu consulter aw de bena ka voyer wa fo ka aba fo ko donc abena ka danata ka da Abdou Niang ka fo ka voter olu ma kelew ñi. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Abdou Niang ni kele be ke be ka no fait. Il a risqué sa vie pour rien. Warite bon ma fo ka wari konso war ngoni olu tsa fenya. Mais le problème est que aka école maîtrise a tiano là et ça dit que relation ba kuma ni mo che walma ni mo ba fe ko be hinala ayo be ga kele ke nyoyen jama dongora wiski ka galunda mo la il n'a pas de qu'on appelle, il n'a pas de preuve fondée a bolo ka voko de ko bawe kati noro mo la su ko du je kati yere ke na voko me Abdou Niang bora aydra konore bi. Mais au bela jelenga miri ni ye nunu fenfenye ka foko bi ko ali to fitini do numbula walma ko mbo dalo mbula fen werete parce que o be ngirele ko mera sala o beni ara sa nyogo mo darula o wati kama fo bi donc o tadola o ni jama fitini munu no venu ko vegi ono lu takara al ni bi ni mo bu considérer ni mo be ka essayer ka ali hunula fen werete parce que dongoro be ara sa to boda walma dongoro be ara sa contredit o kra sababu ye arasa jugu olu be tugu nɔfɛ olu fɛn bɛ kɛ ne y'o de fɔ Abdou Niang ka ko aw tɛ se ka Abdou Niang dɔn Dakar mɔgɔw pour que k'a yira aw la yana aw ni Abdou Niang ka dɔn ko caman na a ye ɲininkali kɛ tubakaw la tubakurakaw olu ye fɛn caman kɛ Abdou Niang yɛrɛ olu ye fɛn ba de kɛ Abdou Niang ye bilahi Abdou Niang bɔ dɔn mais fisuruwale de don mais a y'u ɲininka ko mun de y'u ni Abdou Niang fara a ye Abdou Niang yɛrɛ ɲininka laban a ye kɛso aye nin question posé Abdou Niang ye yana ka boka ba groupe yere kono folo yana ka kite ka boyna aye ɲininkali kɛ ko Abdou Niang ko wage ko tuba kurakaw apparemment ku ye fɛn caman k'i ye dɛ mais ko mun de y'u bila ɲɔgɔn na ko wage ko ten ni hɔrɔn dɔ ni silamɛ dɔ ni danbɛtigi dɔ bilahi a b'a ɲɛfɔ a b'a tiɲɛ yɛrɛ a b'a fɔ a ɲɛna a tiɲɛ yɛrɛ a da b'a fɔ aw ɲɛna mais n'a ma sɔn k'i tile a y'a bila kunna k'a fɔ ko donc al sini na aw fana tora ko a bɛ cuna aw ye mais tubakaw y'a bila et puis fana n b'a dɔn maa caman bɛ daga kan ne mɔgɔ la ne b'a dɔn aw bɛ diinɛ dɔn cogo min na diinɛ ka di aw ye cogo min na Mali kɔnɔ bi Serifukɛ Ɲɔrɔ o ni Buye ne ma o ni Diko ne ma da la n'a y'a sɔrɔ ni aw bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ olu fila kan ne ma da la mais Abdou Niang y'olu ma kɛlɛ fila a bɛ k'olu de ka a kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye ka diɲɛ galon sugu bɛ ta ka da olu mɔgɔ kelenw na e k'a yira fana k'a fɔ ko olu tɛ fɛn dɔn ko Haidara de ye ko ye aw bɛ se k'a fɔ k'a bɛ tugu aw bɛ tugu Abdou Niang ka idéologie kɔ ka da kun jumɛn de kan c'est ça que moi je veux savoir Mali ka diinɛ ko aw yɛrɛ b'a dɔn ni ninnu mɔgɔ fila tɛ an taara an bɛna jigi da mɔgɔ minnu kan aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an b'a fɔ ko dɔnnikɛla tɛ Mali la dɔnnikɛlaw bɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka wuli silamɛya yɛrɛ dɛmɛli kama walima maa min bɛ se ka wuli k'a fɔ k'i bɛ silamɛya yɛrɛ c'est-à-dire ka silamɛya yɛrɛ défend bi ka kɛlɛ kɛ ni ninnu tɛ aw bɛ jɔn de dɔn
aw caman bɛ sunamɔgɔ ye Abdou Niang ye kuma min fɔ sunamɔgɔw ma a ma dogo mɔgɔ la Abdou Niang tugulɛ bɛ mɔgɔ min na n'o ye Adra ye mun fɔ sunamɔgɔw ma a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la Abdou Niang i bɔra i ye ne jaabi ko an ko mɔgɔ ka taa plainte tigɛ e kama ko n'o kɛra ko o ye plainte ko dan ye c'est-à-dire ko kɔrɔ de k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ kɛ walima ko Mali bɛ jɔ de b'an ta dɔn donc o kɔrɔ de e y'a yira sisan k'a fɔ ko fanga bɛ e la i fana bɛ k'i yɛrɛ c'est-à-dire i bɛ ka juru don i kan na k'i yɛrɛ faga quoi Buwa fana bɔra ka nin kuma sugu de fɔ a ko k'a ma k'ale ka girin hali IBK ye ne dun b'a dɔn a mana kɛ cogo mɔgɔ tɛ se ka da IBK la don kaso la bi an bɛ don min na ko bi Buwa fana ko mɔgɔ minnu b'ale ko k'ale olu ka girin ni IBK ye mais bi ale bɛ fara la e ko ni mɔgɔw ye plainte tigɛ e kama e dun ye plainte tigɛ kow kɛ Abdou Niang i bɛ k'i yɛrɛ lase kungo ma dɛ i bɛ k'i ka kungo de gɛlɛya ka taga fɛ bilahi i ka kungo i bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ b'o f'i ye mais n y'o de fɔ IRD mɔgɔw ko ma ko n ka cikan k'u y'a mɛn Imam Diko yɛrɛ tɛ dɛ mais Imam Diko fana dɛmɛbagaw bɛ yen nɔ a kanubagaw fana ko ma ko cikan mɛnna mais ko mun bɛ bɔ a la o kɔfɛ an b'an sigi an b'a tɔ filɛ ne t'a dɔn e bɛna taa plainte tigɛ ko e bɛna taa plainte tigɛ mɔgɔ min yɛrɛ kama Abdou Niang ne b'a fɛ k'o de ɲini ka dɔn ko Diko ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'i b'a fɛ ka Aidara lase kungo de ma wa n t'a dɔn wallahi n'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e t'a fɛ ka Aidara lase kungo ma ko Mali kɔnɔ ko hali maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ Diko interpeller k'a bɛ Diko ɲininka dala ka na ka Aidara to Mali kɔnɔ ne bɛ o procureur ɲininka de n'a y'a sɔrɔ ni ale bɛ diɲɛ yɛrɛ kalama fɔlɔ Aidara ye du ciko kumaw de fɔ ka adamadenw ka nin bɔnni k'a kuma fɔ ko wahabiyaw bɛɛ kan ka faga de wahabiya misiriw wahabiya du k'a bɛɛ donnen don Bamakɔ yan ne yɛrɛ ko n ko a si yɛrɛ kama a bɛ yɔrɔ min na bi walayi hali n'a fɔra k'a fɔ ko autorité b'a fɔ k'u bɛ Aidara minɛ ne yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛna an kana i kana kɛ u kana kɛ parce que Aidara y'a fɔ maa minnu sigilen don ni dɔnnikɛlabaw don olu b'a dɔn k'a fɔ ko Aidara ka dɔnniya ma bɔ ka se degré dɔ ma donc olu ma essayer k'a fɔ k'u b'a ko caya mais n'i ko k'i bɛ wuli k'a fɔ k'i bɛna nin manamanakan fɔ Facebook sanfɛ k'a fɔ ko e bɛ taa plainte tigɛ ko wayi ko mɔgɔ minnu ye Seku ko kuma ni a dɔn ta a bɔ ta ni aw tɛ Aidara fɛ cɛ dɔ de la ka kuma fɔ dɛ walayi ko Aidara yɛrɛ tɛ bilen dɛ ko Aidara nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ Aidara kɛrɛfɛ dɛ olu de bɛ ka Aidara cɔrɔ don o don parce que a bɛ ka tɛgɛrɛ fu ko cɛ kun k'a sɔrɔ aw b'a dɔn cɛ bɛ fili la maa si tɛ sɔrɔ Aidara kɛrɛfɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko vraiment ko karamɔgɔkɛ no tiɲɛ na i bɛ ka fili no karamɔgɔkɛ i bɛ ka nin fɔ nin ye c'est-à-dire nin ye mɔgɔ ka kasɔrɔ don ko kuma de aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ cɛ kun ka wele y'a bani alors que a bɛ ka kuma mun fɔ c'est très très dangereux c'est très très dangereux aw ni Ala cɛ bɔ fana sera ka taa don kaso la k'a sɔrɔ Aidara ma don kaso la ni ko dɔ la kɛcogoya tɛ Ala cɛ Aidara man kan ka kaso kɛ bi ɲɛ han Aidara ko wahabiya du donnen de don ko olu du kan ka ci de wahabiyaw bɛɛ kan ka faga de misiriw kan ka ci de k'a bɛɛ kafiri wahabiyaw bɛ ka faga don o don wahabiyaw bɛ ka menacer don o don est ce que n'o kumakan tara ba la est ce que a tɛna fɔ k'a fɔ ko Aidara ka kuma de bɛ ka kɛ yan imamu Abdulayi Yata Bare Abdulayi Aziz Yata Bare ka saya filɛ nin ye aw ni Ala cɛ o ye wahabiya de o ye sunnalamɔgɔ de Aidara ka propos bɛ se ka segin ka na tuguni an bɛ ɲininkali kɛ ka enquête kɛ n'a y'a sɔrɔ n'o propos ma mɔgɔ dɔ pousser ka taa cɛ faga ne yɛrɛ dabali bannen don ko Abdou Niang ko e b'a fɔ k'e ma ko e ye journaliste ye o de y'a to ne ko n ko bi ne bɛ préférer ni MNLA ye ka tɛmɛ Abdou Niang kɛ wallahi Abdou Niang est pire que MNLA je te le jure parce que au moins si MNLA ka mɔgɔw u mana kɛ cogo cogo olu ko k'u bɛ territoire dɔ de kan walima olu ko ko maa dɔ de t'i mara ko olu ni maa mun ka couleur tɛ kelen ye olu danna o yɔrɔ ma mais Abdou Niang ko a bɛ jinɛɲala mɔgɔw ɲɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka jeunesse fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka politiciens fara ka bɔ ɲɔgɔn na alors que anw dun de ye couleur kelen ye anw de da bɛ filɛ kelen na maa min bɛ k'o sababu ye e ni Ala cɛ o man jugu ni MNLA ye maliyɛnw o man jugu ni MNLA ye wa Abdou Niang est pire que MNLA et puis i bɛ k'i impliqué yɛlɛmani ko la e t'a dɔn problème bɛ yɛlɛmani c'est-à-dire o de y'a to Dakar mɔgɔ ne t'a fɛ k'aw fara bɛ k'a fɔ ko aw tɛ kodɔn ne t'o fɔ dɛ non aw bɛ kodɔn mais a y'a sigi a ka réfléchir kosɛbɛ parce que problème bɛ ka bɔ Abdou Niang da k'a ɲɛsin ka aw majamu ka se degré ma maa minnu tɛ
aw ka de kare ko no yelu yele ka wotma olu be ke godi. C'est encore pour semer la haine entre vous. Alors qu'il y a du mana ke to sinima sini ni kungo yaw soro aw de ye furma nyogoye aw de tama nyogoye ali faye wala ya no aw de be dugele aw de be faye kele una ka soro aw association kele ngono. Mais si lui continue à persister à essayer de créer la zizanie entre vous, et ça va, le problème va empirer, hein? Et après abdina de se fo nyana wala atara kata ko singa no ayre yayi ali image dengela masaka mine ou ya mine ka duty astaghfirullah mbe suna folo astaghfirullah tu vois ali image amasaka bono image kele kana kono publier abaro mon kera la odo nyo de fa yana odo nya publication ga do nya ira bela ali kai ali abdu nyangi masaka ali image ta kai asale sandere de kana ka be information ni ka don ta bota ngoni eche sigi kata nyona wore ketu ni sigi kata kosinga kore be bala mundoye kana garanti ga mo yana ko meri e dro ko che ko asro ko be moto ko waga moto la do kai abdu ngi dro ko asna ka woronchi ka fe no ngama ngot mala dongo eche kateme kosinga ka obeka meri be meri ni mo munum bla nyona mo tala kasola fo mo bioro nyona meri ma boli olu ka somo nya meri bena boli e abdu ngi e nyokon blakoro parce que propos mbega bo abdu ngi ne ba fe yelemane israeli de kare mo ko e kuski ka kuma kan nuku analyser quoi abu analyser nayu analyser wati mina bena do kan fo abuka mun fo ayre ka vocal flene ne mena jouer parce que abuka essayer ka jouer na awi la diplomatie kage ina comme si non pour l'enfouetter c'est-à-dire que non et aller à façon d'ambere à don ta bodare voilà parce que c'est des créer là rasama dado mo c'est ko kumala jamana fe fe asiga abe asiga yere machima wole a wole do ka boya da kan après si y a un problème bere bita assumer mais elle be bosu en clé il be publication na o il be publication na o ka mo wole mo tena itire lafia hein mo wole façon de ko kumala ni ya public ka ira ka fo ka ba déjà ka fo association me ko façon an dambe mo ko bonu yere mawo mais beba do ka fo e mba nyamare olu ka dambe ni ka façon ka ça veut dire olu ka fusane ede c'est pour ça que mo tena e mabli donc itena façon ko kuma fo marxaw ye itena dambe ko kuma fo marxaw ye on nga façon kanu anno bora en barade c'est pourquoi nous on s'est concentre pas sur l'état na on na tungala dro ambe an yere ban focaliser anga village ka anga fenfenge amba bekan yere en attendant que ni gouvernement yere ka sama olu yere be se wa mina waso olu ba fuku dabal banelo ni na me ka fuko bango kono be ko jiko de sebeno alors que wa yere ka sokono nga anga du kono bi village la mamunu klobena woro bine de beno medan ko dusi de la gouvernement taro yere ka fuka ala nga village ala so no be village ni wa to me ibe ka yere ta ala yoro do yere ni a nyingali kala ka fuka nga dube ni yoro la ata yoro do yere mais alors que moi j'ai le robinet chez moi à la maison j'ai le douche kolon sene be kono jiko de se foité pareil aussi comme à Bamako forage de beyon mais alors que déjà nega hagerero ibeka akanga dinema ebisa ka dame ko mani e faso ko fo margawe ibiri ka association ko le ka mo sama ka do ko buka association ngono ka do la do e ka association ngono bakar jambu e kuma mun fo da kana mo mbugo fo awnyana vraiment votre leader a réagi d'une manière vraiment très efficace aya lame et puis aka tukako aya lame aka tukako aka kiteka bo abdu gani escroc groupe nga ça je vous ai dit hein aka samaka bakano abdu ngi jate ko sukube ga awere yayi akko dugolante cela dugolante musula mais ndana na vironte ka soro ma a vocali jouer abaka fene diplomatie mu na afanya abdu ngi ngone bi kore ne wonki ma ki tlendrone ni borasa arsine ka dara sa fe ka da ya fadeli ninga ya fayma ma fo ko mo nya farema mais en tant que imokewa inne be nyokona de inne be nyokona fo finimbo annerbo
Voilà. À la main. Groupe façon ni dambe tonden bela yele Mali kono Mali ko kan an bɛ foli di aw bɛɛ ma ka taa se groupe dagakane kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma sunkalo ala ka a hɛrɛw caya ala ka batow jaabi ala ka musakaw nɔgɔya ka kɛnɛyaw di minnu bɛ lahalaw kɔnɔ min ta t'u ka sun don yarabi ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen lawuli ala ka balimayaw sinsin hali bi ala ka an tin don ɲɔgɔn na alhamdulillah ayiwa ala ka an bɛɛ sababa ma an bɛ cɛsiri min na faso ni danbe ani dagakane cɛsiri ninnu nɔ yira diɲɛ fan bɛɛ fɛ nisɔndiya koba don an b'an cɛsiri n'ala sɔnna ma o baaraba minnu kɛra hali bi a bɛ se ka sinsin cogo min ka barika don ala ka taa fɛ Baaraba minnu kɛra i y'a ye ko faso ni danbe ani dagakane baaraba minnu kɛra donc nin ye ka a ka association kɔlɛ aw la tɔgɔ mun b'a aw nɔfɛ k'a essayer k'a fɔ k'ale b'o tɔgɔ ta k'o image nɔrɔ a yɛrɛ la c'est pour faire redorer son association par l'image avec Dagakane. T'as vu? Aw ni ala jɛ da faso danbe fɛn mun ma créer fɔlɔ yɛrɛ a créera a ye mun baara de kɛ faso danbe aw delila ka u ye k'a fɔ k'u ye mun baara de kɛ walima k'a fɔ ko a créer i ye membre joli y'a kɔnɔ yɛrɛ mais ça c'est pour profiter maintenant à l'association Dagakane aw dun k'i b'a ka image a b'a bɛɛ fɛnɛ n ye kɔrɔfɔ mɛn bi an ka groupe ɲɛmɔgɔw ye n contacté Abdurahman Dukure faso ni danbe groupe ɲɛmɔgɔw don ani a ka jamakulu u ye n ladɔnniya sɔgɔmada in na k'a fɔ ko faso ni danbe bureau sigira Faransi mɔgɔ minnu tɛ groupe ninnu cogoya dɔn a bɛ olu dɔw kamana gan k'a mɛn ko ne yɛrɛ Abdulɲang ni Abdurahman ka weleli yɛrɛ tɛ ne kun t'a dɔn ko bureau sigi bɛ senna Faransi kuma tɛ ko bureau sigira ka da kan faso ni danbe ni tɔn caman tɛ kelen ye tɔn caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min tɔgɔ la ale de bɛ a fɔ mɔgɔw ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ale mana min décision min ta jama b'o de suit hali ni jama hakilina tɛ nin ye critique de k'a ɲɛsin CDR mɔgɔ ma alors que déjà an ka CDR sigilen bɛ yan nɔ Arasa ka da foyi t'a la nous on prend notre décision en nous-mêmes et sans consulter Arasa n'an yɛrɛ bɛnna mun kan b'o de kɛ mais nin ye critique de parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko bi an bɛ don min na ko bi Dagakane mɔgɔw ni CDR mɔgɔw man di donc ale yɛrɛ ni CDR mɔgɔw man di donc nin ye critique ye k'a ɲɛsin anw ma est-ce que y'a faamu voilà. an ka tɔn ni tɔ ninnu cɛ danfara ye min ye ne tɛ décision ta an ka tɔn kɔnɔ tɔn yɛrɛ bureau ne ta hali a kɔnɔ kuma min bɛ fɔ ye n t'a mɛn n t'a kalama n'u bɛnna min na u b'o de lase ne ma ni min fana bɛ ne fɛ n b'a a ci. nin bɛ se ka don mɔgɔ kunkolo la cogo jumɛn na ko tɔn yɛrɛ bureau kɔnɔ e t'a kalama e t'a kɔnɔ yɛrɛ e dun de ye tɔn créé mais e t'a kɔnɔ e t'a kalama bon n t'a dɔn siratigi o fana y'a tɔn sugu jumɛn de ye ko mɔgɔ bɛ se ka tɔn créé mais i yɛrɛ t'a bureau kɔnɔ i yɛrɛ t'a fɛn kalan non i t'a fɛn kalama fɛn de bɛ fɛ e ye donc e bɛ baara kɛ ni o de ye ala k'o tɔ ala k'o ta ɲɛ ala k'o ta ɲɛ. lase u ma k'a fɔ ko nin ci in bɛ n fɛ a y'a lajɛ bon i b'a sɔrɔ u bɛ décision ta kuma dɔ la u bɛ baara dɔw kɛ ka ban kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ne ye an ye nin de ta voilà kuma dɔw la n'u bɛna min kɛ yan'u k'a kɛ kuma dɔw la u bɛ ne ka hakilina ɲini ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen journalisiya sira kan i b'a sɔrɔ ne bɛ o kalama ka tɛmɛ caman kan donc olu n'a ɲɔgɔnna sujetw la u bɛ ne hakilina ta sani u ka sigi u yɛrɛ ka kuma voilà donc groupe yɛrɛ gestion a foyi tɛ ne bolo a ɲɛmɔgɔya tɛ n bolo ni rien
Donc ça fait que a ɲamɔgɔ t'e bolo i bɛ bɔ ka ɲamɔgɔ tɔgɔ de fɔ an ɲɛna pour que an ka se k'a dɔn mali la mɔgɔ min ye ɲamɔgɔ ye bɔ i k'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna mun y'a porte parole i ka bɔ k'a tɔgɔ fɔ parce que an ma mɔgɔ si ye maa mun bɔra k'a fɔ ko a y'a kɛ facebook sanfɛ walima a taara ka taa quartier la ko ale de ye façon danbe président ye walima ale de y'a nin ye an bɛ e de ye kuma o kuma e de bɛ bɔ e de b'a a publication kɛ e de b'a kuma fɔ donc an m'a ye maa si ka page kan an m'a mɛn yɔrɔ si la e ko ko e ma k'e t'a foyi ye mais daga ne mɔgɔ a y'a ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ bani a y'a ɲɛ yɛlɛ dɛ voilà ni ne sababu la tɔn ne bɛ yen o ne tɛ yen o baara bɛ ɲɛnabɔ baara bɛ taga ɲɛ donc baara bɛ ka taga o cogo de la anw ka jɛkulu kɔnɔ voilà t'as vu c'est-à-dire critiquer de ye e bɛ yen o e tɛ o ne ko c'est-à-dire sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la est ce que arasa bɛ yen wa arasa tɛ yen awa anw b'an ka baaraw kɛ arasa bɛ awa hali bi an y'a fɔ k'a fɔ arasa signor ne de y'a tɔgɔ da arasa n y'a yira de arasa yɛrɛ la hali ni tɛ yen mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ relais ta awa liti in fana an bɛ continuer n'a ye i y'a ye donc t'as vu comme ne Abdou Niangi gosi n ko tɔn yɛrɛ fɛn bɛɛ y'ale yɛrɛ ye a ko k'ale tɛ a foyi ye k'ale t'a ɲɛmɔgɔ k'ale bureau k'ale t'a kɔnɔ i bɛ kuma halisa nin bɛɛ kɔfɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko parce que n ko tɔn in e de y'a porte parole ye e de y'a président ye e de y'a trésorier ye mais a ko k'ale t'a foyi ye Abdou Niangi i bɛ kuma nin bɛɛ kɔfɛ n'i t'a fɛn ye ni mɔgɔ minnu y'a ɲɛmɔgɔ ye i bɛ bɔ k'olu déclarer k'olu tɔgɔ fɔ an ɲɛna de an k'a mɛn wa karisa de y'a président ye karisa de y'a trésorier ye karisa de y'a porte parole ye i y'a faamu ka d'a kan anw ka jɛkulu kɔnɔ kɔmɔgɔ tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ye kɔmɔgɔ ye hakili de bɛ o kuma dafa donc u ye informé ko faransi bureau sigira alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ bureau mɔgɔw bɛɛ ye ala ka barika don a la hali bi mais tɔn ɲɛmɔgɔw ye informé fana k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya ni dɔ tun bɛna kɛ ka d'a kan ko an balimaw n'o ye dagakan ni mɔgɔ dɔw ye olu dɔw tun ma faamuya bon a kɛra olu dɔw ɲɛna i n'a fɔ concurrence de bɛna kɛ faso ni danbe ani dagakan ni cɛ olu dɔw ma faamuya dɛ ɲɔgɔn faamabaliya nana awa u y'a faamu fana u y'a faamu parce que i bɛ ka jour mun ye olu y'a faamu comme i ko k'olu t'a kalama dɛ olu dun bɛ ko kalama u y'a faamu cɔ u bɛ ka taa ni tasira mun ye o de man di ye e pourtant dun bɛ labɔ o cogo de la e tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko o comment on appelle e ka dulɔ min k'olu ka naganaga kan fɔ o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye yan voilà t'as vu u ye n ladɔnniya o kibaruya la ne kɔni bolo o kibaruya sugu mɔgɔw kana hala miiri mɔgɔw kana hala kuma bɔ u da hali dakuruɲɛ kelen ne ka tɔn kɔnɔ o ne ka barodaw la o n jɛɲɔgɔnw la o Abdou Niangi ko a ko ale ka tɔn kɔnɔ a ko k'ale tɛ ɲɛmɔgɔ ye k'ale tɛ fɛn ye bon n'i tɛ ɲɛmɔgɔ ye o tɔn in bɛ se ka kɛ e ta ye cogo jumɛn na tɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ta ye cogo jumɛn na i tɛ ɲɛmɔgɔ ye i tɛ foyi ye i yɛrɛ t'a bureau foyi kɔnɔ e ko e ka tɔn k'ale ka tɔn kɔnɔ maliyɛnw k'ale ka tɔn kɔnɔ mais et pourtant il n'est pas président de façon ni danbe et il n'est pas trésorier il n'est pas porte-parole mais ale ka tɔn miiri dɛ d'accord da ou bien ko hakilina dɔ bɛ maa o maa la k'i bɛ danfara dɔ ɲini ne ni dakan ni cɛ n b'i bɔ n ka balimaya la pewu jagoya de don tigi filɛ ɲinikɛla ye jagoya de don i ni tubakaw ta kɛra cogo min na donc nin de bɛ laban nin na de koyi parce que Mamadu Diko ka mɔgɔw de kun ye olu ye n ka cɛ i nana ka na sira fara n ka cɛ u y'i gɛn donc maintenant e fana nana ka na i sɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye Dagakan de mɔgɔw kɛrɛfɛla ye ni mɔgɔ min ko k'a t'o fɛ ni e m'o tigilamɔgɔ gɛn e ni jɔn bɛ kɛ i ni jɔn bɛna kɛ parce que i bɛ ka t'es en train de jouer à la diplomatie fa kelen ba kelen fa kelen ba kelen anw ni Dagakan de fa kelen ba kelen mais et pourtant c'est deux associations différentes an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen an bɛɛ ka tɔɔrɔ ye kelen ye an bɛɛ ka kuntilenna ni an ka taafan ye kelen Dagakan de mɔgɔw tɛ foyi kɛ n'u ma ne wele k'an hakilina lajɛ a tɛ ko kɔdɔnna tɛ yen bonya de don waati gɛlɛn dɔw kɔnɔ an tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an b'an hakili to i la donc an ka fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a
ako ko hakilinaw ye kelen ko Dakane ni façon danbɛ cɛ ale ka tɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko différence foyi tɛ hakilinaw ye kelen kungolinaw ye kelen ye c'est-à-dire u ka tɔɔrɔ bɛɛ ye kelen ye mais mun de l'a to e ma se ka fara u kan siɲɛ kelen ko désormais e yɛrɛ fana ye Dakane mɔgɔ ye maa minnu bɛ tugu i kɔ comme Dakane mɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ma k'olu ta tɛ siyako ye olu ta tɛ an y'o yɔrɔ fɔ an n'u ye mankan ci an y'a yir'u la k'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma dɔrɔn de concerné i fana marakatɔn de don mais ko non ko Dakane ko bɛɛ bɛ se ka créer donc si c'est comme ça Abdou pourquoi tu vas pas te rallier directement au lieu de créer une autre association et de faire coller juste à Dakane ya non je n bɛ ka n balima marakaw de bɔ fili la o ye bonya de ye voilà donc o bonya an k'o minɛ n'an bolo fila ye Dakane ka baara fɛn fɛn bɛ wuli faso ni danbe i bɛ yɔrɔ yɔrɔ wuli k'i cɛ sira la anw fana ka fɛn fɛn bɛ wuli an b'a dɔn Dakane b'a cɛ sira anw yɛrɛ ka groupe yɛrɛ kɔnɔ Dakane mɔgɔ faso ni danbe mɔgɔ i t'a dɔn yɛrɛ danfara yɛrɛ tɛ yen a bɛɛ ye kelen an ka groupe ninnu kɔnɔ faso ni danbe wo fɛn fɛn kɔnɔ an bɛɛ de membre kelen ye mais o kelenya in fana a kana k'an ɲɛna ko a ka di bɛɛ ye kelenya in man di bɛɛ ye donc peut-être dɔw kuma dɔw la dɔw b'a essayer ka don an senkɔrɔ min tɛ faso ni danbe mɔgɔw ka hakilina ye min tɛ Dakane mɔgɔw ka hakilina ye k'a ɲini ka ko ɲini ka don an senkɔrɔ i tɛna fɔ k'i bɛ ne critiquer koyi kuma tiɲɛ de bɛ ka f'i ye parce que i bɛ k'a fɔ k'aw bɛɛ ye membre kelen ye n'aw bɛɛ ye membre kelen ye o ne ko association fila kun faralen c'est-à-dire a fila bɛ créer kun a créer kun n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ ye kelen ye munna e b'i ta créer alors que yɛlɛmani Dakane déjà ça si je me trompe pas depuis 2014 ou même 2013 bien avant e ko a bɛɛ ye membre kelen ye Abdou i tɛ kɛ hɔrɔn ye peut-être min bɛna an ka keleya tiɲɛ n'an ka keleya tiɲɛna an fanga bɛ dɔgɔya n'an fanga dɔgɔyara an bɛ minɛ ka dan juguw ma i tɛ minɛ ka di jugu fɛ ma parce que Dakane mɔgɔ bɛ ka retiré ka bɔ i ka donc k'a fɔ Faransi kɔnɔ ye faso ni danbe mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen Dakane mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a bɛɛ ye groupe ba kelen de ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma 100% ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni baara min bɛ yen ko an bɛɛ bɛ jɛ o la Dakane ko kuma tɛ yen faso ni danbe ko kuma tɛ yen Dakane kungo wulila sisan a mana kuma la wa ko tɛ faso ni danbe ka ko i mana kuma la wa faso ni danbe ka kungo wulila Dakane de ka kungo don okay donc o esprit an b'a fɛ o de ka sinsin mɔgɔw hakili la o de ye hɛrɛ ye o de ye jamanadenya ye et puis an bɛ se ka taga ɲɛ ka avancer o sira de kan encore une fois an bɛ segin a kan ne ka groupe kɔnɔna ni ani tɔw danfara ye min ye ne tɛ décision ta wallahi hali ne tun t'a dɔn ko bureau sigi yɛrɛ bɛ senna Faransi kuma tɛ k'a sigira bi de u ye n wele k'a informer k'u ye baara kɛ k'a dafa nka ko gɛlɛya dɔw bɔra kɔnɔ donc o gɛlɛya o ye nin ye donc k'a fɔ a ɲɔgɔn faamubaliya bɛ niveau min na a tɛgɛw ka nin kuma jɔ pewu n b'a ɲini u fɛ ala kama u ka nin kuma bila pewu Dakane faso ni danbe fa kelen ba kelen concurrence ko kuma ni ne ye ala hakilina ye maa maa la n b'i bɔ n ka balimaya la pewu anw tɛ o hakilina sugu fɛ donc vraiment an bɛ foli di aw ma Dakane ɲɛmɔgɔ a tɔndenw a leader Bakari Jambu n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ɲɛmɔgɔ hakilitigi an ka nin jɛkulu in an ka nin leader ba in Bakari Jambu denmisɛnnin don fɛnɛgɛni i b'a fɔ ne yɛrɛ mais hakilitigi don mɔgɔ cɛsirilen don je crois que ni mɔgɔ sugu bɛ ko ko ɲɛ ma o ye kobaw de ye n'ala sɔnna ma an bolo fila bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah donc k'a fɔ Dakane faso ni danbe nin bɛɛ ye fa kelen ba kelen jɔn yɛrɛ b'a dɔn jɔn b'a dɔn tagalen ɲɛ yɛrɛ peut-être nin tɔgɔ ko ninnu bɛ bɔ yen a bɛ kɛ fɛnba kelen ye mɔgɔ si t'a dɔn tagalen ɲɛ donc aw tulo b'a la ni ko k'a ma a b'a fɛ ka aw fɛrɛ a b'a fɛ ka aw don campagne da de fɛ a ko tagalen ɲɛfɛ ko mun b'a to ko ninnu bɛ se ka kɛ fɛn kelen ye ko ka se ka ko bɛ kɛ bakuruba kelen ye c'est à dire que fɛn wɛrɛ foyi tɛ dɛ politique ko de bɛna don a kɔ senkɔrɔ n balimaw a ye Mali danbe en marche créé tola ye a fɔra k'a fɔ k'olu bɛna kɛlɛ mun kɛ ça a été comment après le contraire ça devient un club de soutien de IBK
be bora kalama donc Abdou Niang fana natula do ni to de la ba fo aw jana de n'Ala sɔnna voilà donc an kun bɛ fɛ ka o foli de di aw ma k'a fɔ marakaw ye ko weekend kɔni banna sisan an bɛ weekend bana bon nye mara kale nye da kana ira kamo no tintendo ne late yo wa buson honne yo buri en kaw mobil nun kare honne yo ga ganta dura hollo asasa na hatan pancho ko kini khibar be no ga sellake orni diga mi gora kamanan koni yo ama kun koni manan baga golle kadi nke goni ya sere tinyi me inchu muntenye ni yo ko bingat nan ti ko mbere kan kala wintin awa ke do mo mun te mara kame nke wodi nan jababu do mo mun te mara kame comme chebe ka kuma ni association de kana ga mo re donc akwa bena yira bena kuma ka mu fuka bada atina galon tige parce que sabula asunene do me chimu ba bolo ci gelman ba do abena kuma fo voilà o soro ku gin laga de ke wakati be yebo iro sutene golle kadi amisa sunu kutere ngane ko ku gin nyan ko luga mo kumbe ga mine wakati mina wa donc avo nyangi ka mo na kana vraiment unana kana u deme unana kana u deme mais même mo mira fo me ko fere ayo la me ba be traduit marakana e bamanangana min citi bedi masala ge mentaro no Allah da misa simme wala nyangi misa ske baana alini ko endi tabana ni ketringa bon ago ko nyangi ga city ko sera ge ko barote sika ka city kan o jote sika bla ma kele mun ga kuma kan bena dron o nyangi drone nyangi ko ale te foy kono ma ko mam be kuma groupe kan ko ma cité kuma ko nyangi drone te nyangi drone ko be kuma voilà besu ni trongo ko rakere ko ten ngare begi ko dale daga kana kanu nyan ngere ngene onkenga na hinu ngu igano kube anati kam nin cego ko ni ay ko na le tara city nga ko de kana ga kanu ko de ato kale tarai ka sababu ya go nyangi e barage no fe katile taki kenya ndo de ngeno voilà saro bi choro diga mena la sihara kana ga wa nyam meri jawara sar dingira ken sambaga lenki tawra ni France nin cembe bo dugu mu la déjà nere tene muso be furle bo dugu la no sambaga yi au kale be boyene ka sigero beneme France ma ni ay na le dona nyanga city ka fenrete akelenga fama ko kota ka nyesuma ka fuko abu deme kelela o kanu kama ani de kana kanu kama o de ato ale tra sitinga voilà or koy kunu oro mando kena misa su kutrinka yo kubuto ili no ni ngeger du ngari biro yo gono gondi biro kena ko nanti nyangi kanano biro yo sonu konta li mbi dumbe be gana mama kri angana ho dumbe sungara na ko kenti nen ba bon chego ko ni tle fulani na kana na ye u ya ale sama stradige ave nyangi ga city kono mais en même temps on a ale takale bla bureau do fana ka ko fana ye nyangi ga bureau yi mais ko tasma mbi imam so ko ni tasma mbo jadi kuma da o e zana de ko tasma mbi imam so jadi kale ma dala na so no tasma be singi yere soro voilà Allah no taka hakil ku on tabana yogo ra ata hu daga kebe la yogo singin denga ntangala ko ala adama dewon dade ama aklu ke kelenye iba soro mado jolembe fendo ye mais do sigilen ta ye tu vois ala bakari daga kare kendo ko me khalla wati le ngenen kalon ko denga kapen kalano hisu gari nga kengen har nyime fi nga kengen dara ko masalanga ko alaji bakari ubaga bakar jamude wele ko alaji bakari ko dongo ko ni bi abe yoro mina ko ni ko alega ko mo ga le nyininga ko mo mun ya ni ka mo ye donc ko bakar jamu kale bo konta ka mo la déjà no ko porte parole awati ala bakar di xibare ko ku bakar golle ko on ngem mi an gondi min ñi bakar ñi mi an gondi parce que ñi mi an gondi kenn meni ya kenn ñangi ci tike be o an gondi sa sirna lamu de fena daga france numéro sugar ñanga daga kare li de kebe kebe xawoti kare tergara daga kare li de kebe kebe woti aga woni on to bana hamunde yo turo ku to bana hakle bo nge woni ma gella gani huwa ga xawa anin to lo wona ga chego ko ale bakar jamu wele ka ko kale dabal banendo de sabula city do créer no ko sa ñangi ga city ko yo lu besma ka bla kono france numéro besma na ka bla kono de ka ne fana ka leader baw
no yuga mo baw ye uga biro kona mo ka be chaman be groupe inka kale ko katenya ko aga question de poser Bakary Jambo kun donc ça veut dire que ko inkara waso Bakary Jambo te abe bolola de waso alema bo donc maintenant nyangi ye mo manipuler au moment ni na wala solution muri abin ba tora yi ke wala nyimme ka be hala atogun petit kan ngaka kanu ndi tunanti oro petit ne berke lagatat agoko bo akelenga wele comme Bakary Jambo yere ba lere wele ka fatoma akama ko fatoma ko amaka akunganga ka ayorola kale ko depuis oyo fodoro kale ko sangoni kale le ado ka foko lui betisike parce que Bakary Jambo ko de kenama donc nyangi saraka mo manipuler ka mo la convaincre parce que atare kata yele mané olu yere fana bolo ka foko nyangi bana ukunga ko benyana bo donc sababu yala nyangi ko ni nana kana fereke ko be récupérer ima nyangi baka jouer diplomatie avec Bakary Jambo ko demseni funegende do ka hakili kan ina foko me ka lere choya Février, c'est-à-dire que Nyangi Bega jouer à la diplomatie, Nyangi va faire au Kungolo de Mine. A va faire au Kungolo de Mine, sinon, mon numéro ta ka ubla kata WhatsApp groupe ka ema tikila mo nyinga ema wele ema foi fo. On ala jobe ke tukodi. Obeke tukodi. Ibina do dro men kité. Atisa ne do kola ka so amane nyinga. Akadi ya amane yen, oui, mba fo akadi yen abena do. Ah mais amane ne ebena la do tukodi mena. Au global. Bon, ndisa sa ale Bakary bo wano daga do wano ngale ka ngewo daga mendo nyangi ndo kumisa suna yo ka ganda li nanti bironya o kan ko gonni mu ko be ndi ko nti kemme o kuma kemme o julo kuma kendi nge saga ndi halen na ko saga bo agoko Bakary ka kuma ngona ka lere ko sisa ngoni ka le afam ka ko me comme o ka chaye donc me alere koni ka retire koni o ka no mais ka lere nana mun famu ko o we ojo bla ko ba fe ko bara tabulo be ke tukomina ko ko tukaira kale ko bara tabulo ka ko ni nyogon bara chaman ne wa olu bolo olu ya chamange awa chaman bolo re bolo nuka nga nyogona wareke donc ça veut dire que kelem kamena yelama domina yelama nyama koro ko be na yelama nyangi bolo de kan numu frati mafuka kera folo de mais numu frati alawana ko be yelama awre bolo kan nyangi de bolo kan plutôt voilà yoga ngewon go ko na le Bakary ko leke ngira mo be bogwa annan diga mo koy parce que ngama diga mo su bo yogo hamu tele mo yogori parce que yogo hamu tele mo yogori kam parce que ngaba yogo ngati diga mo le siri bo ko ngon daga kali de lunye ko est ce que kella wati ni na no mutu sarzinga ili daga kanu tu sarzinga ba ntawa yas akoko bo kona na lere ko Bakary Jambo masisa ko ko be yoromina mba nyini fe sisa iga bo iga kuma de kana ka sitika parce que ma chaman be nyangi ka groupe nga ma munu nubi ka engagé stratégique o be ka kuma chaman fo bo o dumbe de kana kono est ce que olu ma kelon be se ka fuko olu bo o nyangi ka biro kona hakilna ko be se ko baraki ka tlaga fuko be se ka de kana ka barake wa stratégique est ce que o be se ka fuko wa fula be ka financement ke wa ka ko he yani ko kata yoro jana Bakary bo iga kuma ma ko familialité ke parce que ma ko familialité ke ni ma do be kuma do ba famu men ni do kuma na do ta famu kengani su o ga jargini ko jargini tabane nan to daga non on to daga ni diga to kempe so sun takallo ni ko le masara men da kenki min kili katudi eren yen to gerte be ro garan won bugu annan diga mo golle ken won gasma lay Bakary ha bugu nan diga mo golle ken won do kenyai agemu sahare na siri parce que comme il y a photo comme na video ngono ngonya Bakary Jambo ka interview la mais vocal be nku me ngontra na les jouer chere ko waye ko o kuma ko alega kuma ko alega intervention kamade ko Bakary Jambo boraka kuma fe o kuma ere konala donc ma chama na famille ke et puis fana olu ere na ere koni fana ka donc ko tiana ko lu filale bon ni fila aramade jongone ala e ko fo ko me chete se ka surula mo mi se ka fo ko a kono kone nebe groupe nga ka fo kete de akane kono ko ma be abnya ga groupe nga ka be de akane ga mhore ça veut dire que ma sika sojoli kala mais olu wo kono ya ira Bakary Jambo la tiana olu ya ka kofe ka do sitinga ka fukuni abdu ngi bana barake ñokon fe mais olu e fliqué mais Bakary Jambo bora Bakary Jambo e mon fo akukuma ku jota la parce que amanga ngake voilà na sar gebe gebe kamala kitande
akitende be arke diga mari ki dar diga mun ko ati ka wala daga serne ma sono kella wa hami kana to ngungu tuna ngile mesren kan ati ganga do tonade yo kene kuba ako Bakar Jambo ka intervention ko fe ma chama yikite ka bok ma fe groupe inka oda to ngo Bakar Jambo manga ko vraiment nga merci bravo mais ako ko Bakar Jambo ye kuma do fo zana do fo marakande do ko zana yere kama ko vraiment ko lu resona parce que sabula ko ibe sika da mo de mesenela aga forola mais kata yelema forotigi bara ki yere ka foroto nga che ko ko wara de donc Bakar Jambo il a la tête sur les épaules. Nironina, ma fi mako sapo. Voilà. Nyangi lo de ma nyangi mako de. E pour ko kape. O so ana wondia. To wo sera le to na la de. Awa ho ga no gorombo ko tombo ko. Lo ga ragati, o ga na hamia, o de yere ne gorombo ko. Agoko boko abu nyangi kunna no lu demede. Mais o korote ka fuko lu kata fara abu nyangi kan. Donc na yu deme. Ani ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ kelen ye awa mɔgɔ bɛ yen nɔ ale fana b'a ɲini u fɛ ko bɛɛ ka bɔ yen sisan bɛɛ ka jigin ka bɔ Abdou ka site kan ko bɛɛ ka jigin susu ma tiya bakari tigabuku katara ga kusima kino kusugadi parce que ara hinu kura ga golluku ikire bakari ya bakari to tutu de ang iya ye pour que nya yira ka fɔ ko Abdou b'a fɛ ka confusion créer a bɛna kɛ sababu ye kana u ka site kanu ka digakan yɛrɛ ka ci cɛ ko masi kana bɔ ka Bakar Jambo ka kuma in ka bɔ ka contredire ko parce que ko n'u bɔra ka fɔ k'u b'a kɛ o cogo ye dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ n'o dun kɛra a man ɲi u ma i y'a ye Bakar Jambo bɛ kuma a tɛ kuma kunfɛ aw ka porte parole de don aw tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ k'o contredire ko i y'a ye a fana bɛ kuma parce que a tɛ kuma kunfɛ sabula ko kumaw de bɛ se a fana ma c'est à dire k'a yira k'a fɔ ko Abdou ka nin ko in politique ko de bɛ nin ko senkɔrɔ sinon ne ma da ni mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ m'a fɔ ko danbetigi tɛ yen dɛ m'a fɔ ko hɔrɔn tɛ yen m'a fɔ ko faso kanuna tɛ Mali la mais maa de tɛ se k'a yira maraka la maa de tɛ se k'a yira maraka la k'a fɔ ko e bɛ se ka faso kanu k'e bɛ se k'o ɲɛ yira maraka la e tɛ se k'o kɛ parce que a ko faso de faso kanu ko faso ani danbe donc faso ni danbe tɛ fɛn wɛrɛ ye i b'i ka faso kanu a b'a ka danbe matarafa ne dun b'a dɔn Mali kɔnɔ bi an bɛ don min na ko bi n'i bɛ ethnie ta k'a kɛ référence ye bi ni maraka ma kɛ fɔlɔ ye maraka bɛ kɛ filanan ye faso kanu b'an na awa an b'an ka danbe fana dɔn donc o kama cɛ ko maa si kana bɔ ka Bakar Jambo contredire a tɛ kuma kunfɛ fana u ka ɲɛmɔgɔ de don bakiri ga buguna diga mo suri a ga nyere wo ga na hajja makya burni wajibi parce que ba bugu su ngibe ga mi so ko rakati ni me ngiba ne parce que on sarna hodeng bu pudo do watiri bo ale bakari ga ko bakari ke ko parce que ko y'a ye ko Bakar Jambo bɛ kuma ka ni a ye nin kuma in fɔ k'a ɲɛ b'a la de a b'a dɔn fana mun b'a kɔfɛ ko Abdou tɛ fɛn dɔ la dɛ a bɛ jama ɲini de la cɛ aw bɛ k'a fɔ ko wa k'e ka jugu Abdou ma Abdou b'a dɔn ne ka jugu a ma k'a da kun kan a b'o kun dɔn pɛ a b'a dɔn Abdou m'a fɔ ne ma k'a fɔ ko ne ma k'i ye mun de kɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ la pewu wa bon ko réponse di ma i ye mun kɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ la parce que i tɛ adamadenw de kala i bɛ mɔgɔw fara de nafigi jɛ ne de t'a la munafiki jɛ ne de t'a la Abdou maa o maa e de t'a fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'e bɛ mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na de Abdou ne b'i kɛlɛ parce que ne yɛrɛ bolo i ni Firawuna bɛɛ kelen ye pour moi c'est raison pour laquelle n b'i kɛlɛ parce que ne yɛrɛ bolo e ni Firawuna bɛɛ kelen ye parce que sɛntane a bɛna k'a don mɔgɔw tula de ka mɔgɔw fara de donc Abdou e ma deli ka mɔgɔw kala e bɛ mɔgɔw fara de c'est raison pour laquelle i ne tɛ bɛn a la i ne ka problème bɛɛ filɛ nin ye i ye question posé kun ko ma ko wage ko ne e ye mun de kɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ la pewu i ye mun kɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ la parce que i ye mɔgɔ farafaralaw de i bɛ don mɔgɔw ka dukɔnɔdenw de la ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka problème don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka t'i dulon mɔgɔw la sini ka tila ka t'o tigila mɔgɔw buruja e Abdou de b'o kɛ bɛɛ i ni wage ka problème bɛɛ filɛ nin ye parce que ne ye hɔrɔnden de ye ne ye danbetigi de ye ne ye silamɛ de ye ne tɛ nin jogo ye mɔgɔ si la k'a fɔ ko n t'i kɛlɛ n b'i kɛlɛ fo ka taa mun kɛ Abdou ni wage ka problème bɛɛ filɛ nin ye i tɛ wali ɲuman dɔn fana dɔn maa min bɛ ɲuman ye k'i t'a dɔn an b'a fɔ k'i ka bɔ jeliya la ka na kuma fɔ Facebook sanfɛ mais néanmoins i k'a dɔn k'a fɔ n kan ka nin tigilamɔgɔ gasi sigi parce que sabula a ye don dɔ tɛmɛna Abdou ne n'i ka problème bɛɛ filɛ nin ye dɛ n b'o f'i ye
mɔgɔ minnu bolo k'a fɔ ne bɛ Abdou Niang contre la ne tɛ Abdou Niang contre la hali sini ni Abdou Niang seginna ka na k'a fɔ k'a bɛ yafa deli c'est vrai ne ye kuma in fɔ k'a fɔ ko n'a y'a kɛ k'a fɔ k'a bɛ don CEDEAO la ko ne tɛ sɔn mais o bɛɛ ye kumaw de ye c'est pour vous dire que k'a fɔ ko n dusu bɔlen b'a kɔrɔ dɔrɔn mais en réalité non ne tɛ mɔgɔ sugu ye ne dusu c'est-à-dire que ne sɔn tɛ gabakuru ɲɛ quoi k'a tɛ yɛlɛma quoi non c'est pas ça mais moi mon problème avec Abdou Niang c'est juste ça a donna politique la mɔgɔ bɛɛ kan mais i bɔra yen nɔ a nana ka n'i ɲɛsin anw ka marakako de ma an ka marakaw k'a bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ an bɛ se k'o taa ni Abdou Niang ma cogo jumɛn na vous voyez un peu pourquoi Wagué il se bat contre lui vous voulez qu'on laisse ces gamins là à détruire notre foyer kana marakaw ko don ɲɔgɔn na kɛlɛ mun yɛrɛ ka kɔrɔ n'ale ye mɔgɔ minnu bɛ sigi la san kɛmɛ ni ko t'as vu sinon Abdou Niang t'es mon ami hein t'es mon ami préféré Inch'Allah n bɛ fɛɛrɛ kɔni bɛɛ kɛ n kɔni b'a fɔ ko wari bɛ n kun mais ni sɔrɔ n bɛ se ka hali hébergement ci ma pour que n ɲa ka da France kan n kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ parce que n b'a dɔn i ka dignité n'i ka fɛn bɛɛ fɛɛrɛ mun kama o ye France nali ko de ye hali ka Maliko kɛlɛ sisan i y'a bɛɛ bila France ko in kama visa tɛ ka sɔrɔ sisan i m'a fɔ k'i bɛ ɲɛsin France ka kɛlɛli ma tuguni e k'i ɲɛsin ma bani ne b'a fɛ i ka problème ka nɔgɔya j'ai en train de faire négociation mais ni ko k'i b'i ni ɲɛsin mɔgɔw ma ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛ dɛ n'i ma visa sɔrɔ nin sen na c'est pas dire que c'est la faute à comment on appelle à quelqu'un d'autre hein? Non o bɛ k'i yɛrɛ de ma ye e bodira mɔgɔ min ye i bɛ ka Faransi général bɔra ka kuma fɔ i bɛ ka tulo b'a la i bɛ ka ma bɔ ka condamner gouvernement mɔgɔw ma bɔ ka condamner e bɛ k'i yɛrɛ de kɛ e de ye kelen ye cɛfarin ye wa ma en tout cas c'est que sûr ne kɔni bɛ ka négociation kɛ pour que i bɛ se ka visa sɔrɔ cogo min na mais si tu continues comme ça après n'i ka problème gɛlɛyara e ko e taara France ambassade da la dɔrɔn k'u ban ka visa di e ma e dun bɛ ka bɔ ka France jaabi tuguni e bɛ ka bɔ ka France jaabi i dun bɛ ka essayer k'i fara DAK de mɔgɔw kan dɛ parce que o bɛɛ ye mun de ye a bɛɛ ye pour que i ka se ka na yan de a bɛɛ ye mun ye Abdou Niang b'a fɛ n'a nana France yan don min na pour que jama ka se ka sɔrɔ ale kɔ o DAK de mɔgɔ ni ale ka Mali danbe ale ka faso danbe fitinin minnu bɛ yen nɔ ani escroc wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'olu ka essayer ka jama labɔ ale nɔfɛ i n'a fɔ comme Arasibati ta kɛra cogo min na tout ce qu'il est en train de chercher c'est ça c'est juste pour avoir des noms hein Abdou Niang ka problème bɛɛ filɛ nin ye après a bɛ tila k'olu mɔgɔ kelen fɛrɛ politique la mɔgɔ ma mon petit moi je te connais an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ko k'i bɛ du dɔn ne fana bɛ du da du ne fana b'o dɔn n'i bɛ du dɔn ne bɛ du da du dɔn voilà bokananti ko nanti diga ko harapurni ba harapurni terre ori erreur numerta erreur ke obligatoire yani ambuguna koni akon ngem palle on chaage bakano on buguno ngar cɛ ko bɛɛ ka sɔn u ye mun kɛ u ye erreur kɛ u kana bɔ k'a fɔ k'u bɛ Bakari Jambu sɛgɛn kuma caman na u ye erreur kɛ a fɔra a banna bɛɛ ka kite ka bɔ yen nɔ salam lafiya u bɛɛ ka kite ka bɔ groupe kan salam lafiya voilà aw bɛɛ ka kite aw bɛɛ ka kite ka bɔ ka groupe kan salam lafiya merci grand frère mɔgɔ min bɔra ka nin intervention kɛ franchement on te sera to ko ko bugude ngemme ka ba sunu ko bugu ha nyangira nda mu ko sukari kala to nguni o ma ka watelia voilà o ga kaba ɲini ka leader fɛ fɛn bɛɛ de ka mɔgɔ na n'u bɛ groupe in kan ale yɛrɛ sen b'a la mais a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kite ka bɔ yen nɔ c'est à dire que faamuyali wɛrɛ foyi t'olu ni ɲangi cɛ n'a b'a faamu cogo min na a ka faamu ten mais u ka bɔ yen u ka fɛn kumana u ka porte parole kumana donc kuma wɛrɛ foyi t'o kɔfɛ u ye fili kɛ u ka so u ka fili ma awa Abdou Niang bɛ tɔgɔ de nɔfɛ a b'u ka jama de nɔfɛ a ye bɔ ka bɔ groupe in kan a ye bɔ ale yɛrɛ sen b'a la ale yɛrɛ mun bɛ ka kuma k'ale yɛrɛ sen b'a la a b'a ɲini u ka leader fɛ u bɛɛ ka kite ka bɔ groupe in kan an bɛ nin de fɔ voilà Abdou Niang ne y'o de f'i ɲɛna koyi depuis nin ko ye depuis i sen don DAK ko in na n y'a f'i ɲɛna k'i bɛ intérêt ɲini de la n y'a kuma fɔ maa tɛ ka n considérer maa tɛ ka n considérer ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin de bɛ yen o ne y'a dɔn pɛ c'est ça ngana nyai iri mo defena yo wakati sino biro kan gela wakati ngata tele ngeme kenga kan wala kiana kana ka khutuko o akla thali kay ko le kan gondi ereri be gani ho garaga shiti kan no buye kona de ne terger ro mais là il commence à me dépasser là cɛ bɔra k'a fɔ sisan ko parce que ko olu donna cité kɔnɔ olu m'a dɔn k'a fɔ ko bɛ laban bureau ko ma mais ko labana bureau ko ma don min na sisan yɛrɛ ale ko bon ko a ko kɔni tɛ a tɛ ɲɛ tuguni donc finalement il a dit donc voilà u ka bɔ dɔrɔn salam lafiya ale de b'a fɔ bien ko salam lafiya
sinon Bakar Jambo yɛrɛ ka vocal bɛ yan yaya mais n t'a fɛ k'a fɔ ko n b'o bɛɛ jouer yaya mais an b'a bila video janyana k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ ligne na Abdou Niang ka baarada filɛ nin ye a bɛ cucu la mɔgɔw kɔ u dey'a la k'i yɛrɛ kɛ ko lui il est le jeune je sais pas moi ko les journalistes des citoyens wa ou mun ka don o don Facebook Sunjata don o don a bɛ bɔ k'i yɛrɛ commenter don o don a bɛ bɔ a bɛ nin fɔ don o don a bɛ kɛ tan don o don a b'a kɛ tan tout est faux tout est faux wari ɲini tɔgɔ ɲini janfa mɔgɔw fara taa mɔgɔ du ci taa mɔgɔw ka kabilaw ci c'est n'importe quoi. Assalamu alaikum.